Nagsugod naman yung record. Nagsugod na sir ang recording. Sige, sige. Makita na ko? Kita na sir. Kita, sir. So, na ako sa floating restaurant. Okay, so good evening, everyone. Good evening sir. Good evening sir. Sir. First time mo naka-instructor o CPE. Si Ma'am Sepe ninyo ng programming, di ba? Yes sir. So, ilan na ba mo na mo kung i-post mo to sa orientation na naman? Ay, gagawin. Nakita ninyo ang screen? Nakita sir. Yes, sir. Okay. Kung mawa mo muting og chat lang meeting chat bitaw. Type hi. Kung maulaw lang mo istorya. Okay, so let's start our course syllabus. By the way, I am Max Angelo Pirin, your instructor for Microprocessor systems. I'm a computer engineer, currently studying MS Computer Science at Cebu Institute of Technology University. Okay. Kung magpaila-ila tas tanan, magdaghan man mo kayo. 20 mo kabook, no? Kuan sir, actually 24 sir niya. Murag ang uban kay wala mga sa GC. Sige, i-add lang sila. Kay abi nila murag dili sila kakuha bitaw sir. Okay. Sige, let's continue. Nakita niyo yung screen, no? Nakita sir. So this course is new man sa inyong program. Wala man ni microprocessor sa inyong program sa old curriculum. Basin upgrade na siguro po mo sa inyong program. Maybe in your research kay magamit na mo og mga microcontroller. Ilan na ba mo Arduino? Comment. Nay gamayin ko answer background pag high school. Asa ka nag-high school? Science-I? Yes sir. Oo. Naka-activity mi sa Fab Lab sa una sir. High school pa ka? Pag high school. Okay. So, murag na kay background gamay. Ang uban? Wala, sir. Okay. Kung di mo tingog istorya, chat lang ari ha. Maglisod kayo ni module po ning college. Kung mag-modular kita kay lisod. Agree ba mo modular? Basta nina yung Okay, so let's continue sa atong course syllabus. We all know kay bo naman sa mga vision and mission goals sa BISU. No? Yes sir. Or
Ang core values pod, search for excellence, responsive to challenges, student access, public engagement, good governance. And institutional graduate attributes is to innovate and virtuous professional. So mag-create ng mga professionals ng BISO. Sa inyo, program educational objective, di ko familiar kaya I'm not a mechanical engineer. Pero 3 to 5 or 4 years after your graduation, the Bachelor of Science in Mechanical Engineering graduate is matawag mo registered mechanical engineer if mo pasar mo sa inyong licensure examination. Kaya mo ko kay di mo gumi wala may anang licensure exam unlike sa ubang mga engineering field. Please comment kung dili madungog ang tingog ha. So based in yung educational objectives, dapat maka-attain successful and productive mechanical engineers with attention to ethical standards and effective communication. Dapat ka ba mag-communicate? Dili manggiwawon. So adhere to lifelong learning activities such as advanced studies and or professional workshop and conference. So dili pasabot nga ning graduate na kag Bachelor of Science, mundang na kag Bachelor of Science in Mechanical Engineering, mundang na mo eskwela. So pwede mo advanced studies, so mo eskwela mo Master of Science in Mechanical Engineering or Master of Engineering and so on. Okay, lifelong learning ang inyong objectives. Ang anak mo mo. So third is engage professional services in the field of extension linkages and or participation in professional society. Involve in global trends as active, innovative, and globally competent mechanical engineers. Di ko makarelate kay di ako mechanical engineer. And last is to develop mechanical design and innovation with emphasis on renewable energy resources that would preserve and sustain the environment. So, Bachelor of Science in Mechanical Engineering program outcomes, naamoy A, B, so naamoy M, 13. You have 13 program outcomes. Pare-pareha po na sa ubang engineering na mga apply knowledge of mathematics and science to solve complex mechanical engineering problems, design, conduct experiment, as well as to analyze and interpret data, design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraint following standards, function in multidisciplinary and multicultural teams, identify, formulate, and solve complex mechanical engineering problems. Understand professional and ethical responsibility. Communicate effectively. Dapat ka ba communicate as an engineer? Understand the impact of mechanical engineering solution in a global, economic, environmental, and societal context. So, unsa may impact sa mechanical engineering sa global economic. I-recognize the need for and engage in lifelong learning. So, mutong dili ra kaya narataman sa inyong study. So, lifelong learning jud ang engineering. Next is know contemporary issues. So, explain coherently the latest technology in the field of mechanical engineering. Use techniques, skills, and modern engineering tools necessary for mechanical engineering practice. So incorporate the computer-aided engineering program into existing design analysis process. So muna ni kaning microprocessor nga course gi-incorporate na sa inyong program para dili mo ma-behind sa global nga technologies.
Kaya ang old curriculum nga mechanical engineering kay wala may microprocessor. Ay murag wala. Kay ako kabantay po. Murag ang electrical engineering ray na Maybe gipakuan mo ana kay aron makakuan mo dili mo behind bitaw kay kung mo eskwela mo master graduate studies pwede ninyo gamiton ang microprocessor nga field incorporate niyo sa inyong mechanical engineering specialization or program. So L is know and understand engineering and management principle as a member and leader of a team and to manage projects in a multidisciplinary environment. So identify the different function of engineering management in the field of practice. This rate, taas na kaya. And last is to understand at least one specialized field of mechanical engineering practice. So, and last is, we all know that engineering field is kanang broad bitaw munang sa mechanical engineering naapod siguro po yung mga major ninyo. I don't know, wala ko kabaong sa mga major sa inyo nga part kay dili ko na ba may nailan nga sa major ninyo? Please comment. Please na ba may nabawaan sa mga major? Natulog masiyo ni sila. Unsa to, sir? Unsay kanang mga major bitaw ninyo? For example, ang computer engineering pwede mahimong software engineer, mga hardware engineer, nga na bitaw. Pwede ko familiar sa mechanical. Basta na may familiar. I-chat lang og naabay familiar og wala. Please say no. Please none. Okay, pila ka master of mechanical engineering. Naman yung mga major god. Okay, ako i-share ha. Nakita ninyo ang screen? Low na pa din sila? Nakita na, sir. Okay. So, Nakita na, sir. Okay. So, inyong field of areas of interest sa mechanical engineering mo na yung mga biomedical, engineering, fluid mechanics, combustion and environment, ground vehicle system, heat transfer, thermodynamics and energy system, manufacturing, mechanical design, system dynamics and control and transportation system. So, kung further mag-research mo, mamili na dyan mo isa, dili kay tananon ninyo kay mabuang mana. Siguro, kani unahon ninyo ni din. Sunod, kung kapoy na po mga nga interest, pwede po mong balin are. And so on. So mo to'y pasabot sa P program outcomes letter M. Ito na po stop sharing. Palenta sa course syllabus. Okay, let's continue. So based on yung program outcomes, na po course outcomes concerning the program outcomes. Ay ako rin yung gihimo. So, by the end of this course, you will be able to outline the composition of the Arduino development board. So, makaiba mo sa Arduino development
unsaong paggamit, unsay kanang purpose kanang gamiton ng Arduino. So, ang course outcome number 1, gigo na ho ang letter J ug K, introduce. Which is, J is know the contemporary issues. Explain coherently the latest technology in the field of mechanical engineering. So, latest man kay ang Arduino kay pag mura na po sa nag-mechanical nga component good with combined with electrical working nga na. So ang mga course outcome gigo ra na ang J ug K. Kay wala may more mathematics kuning kon. Kasagaran ani kay di man ta mag-solve og mata ni, mag-program man ta ani ug mag-debug. So ang K kay use techniques, skills and modern engineering tools necessary for mechanical engineering practice. So mga modern engineering tools, part na ang mga microprocessors. Dili ra gud pud Arduino ang kuan. Muna po na yung makakon. Okay, broad. Arduino is not a microprocessor. Microcontroller ang Arduino, pero ang sulod ng Arduino na ay microprocessor. May bawaan na ninyo kung mag-start na dito sa subject proper. So second is describe what it means to program the board's firmware. So kanang na ay programming aning part. Lagi naman mag-programming, no? Nakainom do pa mo sa inyong programming? Yes, sir. Okay. Ug mawa mo mutingog. Di madungog? Okay. Ikuan lang sa meeting chat ang inyong mga response kung ulaw mo vocal. Ka-up tani. So the third is to compile and run a program. So una na may background gamay usang pag-run, then kana yung program ibutang na to sa hardware para mulihok ang imong hardware or firmware. Nito firmware. Kaya gi-program na to ang hardware. So fourth is differentiate between digital and analog pin. Yagi siguro man sa iyong circuits. Please comment sa meeting chat if niyagi ba mo og digital sa inyong circuits. Nadungog ba ko? Wala. Okay, wala si daw. So, introduce ra na. Then, describe how the Arduino serial library performs serial communication. So, bali, ang Arduino kay combination of hardware, software, o networking. Gamay ra gud pod. Introductory ra. So, in this course, we have two rubrics. Rubric number 1 and rubric number 2. Rubric number 1 is to assessing and grading of ability to perform mathematical computation. So, kayo mathematics nga. And rubric number 2 is assessing and grading of course project with documentation. Mathematical computation, ano na siguro po magbase. Pero ang ato mga examination is kuan mo ras survey. Kay lisod man. Naman ta sa pandemic. Okay. So, kani nga subject is purely lecture. So, 3 hours, 3 units. So, pasabot 3 hours per week. So, atong schedule is Wednesday, karon. Late lang ko gamay. O Thursday, 6:30 to 8:30. So, ang naka-enroll dapat nahuman or
pending man tong second semester, no? Pending aning Computer Fundamentals and Programming and Basic Electronics. Putol-putol lang tingog. Okay, kung okay raman na ugwan kay awa raman gi-record man eh. Pwede ra inyo hang kuan. Tan-awon balik. Okay, so ang component ani nga course is Allied Computer Engineering course. Kay di man dyan sa inyo nga course. Allied ra. Allied Computer Engineering. So course description is covers the understanding of the architecture of microprocessor-based system, registers, and the study of microprocessor operation, assembly C language, arithmetic operation, and interfacing. So in this subject or course has 4 units, mali? Ayan. 4 unit or module. For Unit 1, Module 1 is this module provides an introduction to the Arduino environment, which is composed of 3 things: the Arduino board, the Arduino IDE, and the Arduino compatible shields. So in this module, ang assessment is quiz number 0M, multiple and computation in Unit 1 and 2. Okay. Ang quiz number 0M is naa sa Unit 1, na at 2.1, 2.2. So sa Unit 2, Module 2 is more on programming language. So marag review or balikon na lang siguro. Kaya nakalimot na siguro mas yung programming. So hello world, variables, basic C operators, conditionals, loops, functions, global variables. So in this unit, ang assessment is quiz number 1M, quiz number 2M. And midterm exam from Unit 1 to Unit 2. So on Module 2, module covers the basic of C programming. In this section, makita ninyo ang reference, introduction, retrieved in the Arduino introduction, Windows, and anisad ang programming. Kung ganahan mo read further. Okay, so sa Unit 3 is more on shields. Okay. This module describes the composition of an Arduino program or sketch. So sa 2 is tuganan pag programming, then ang 3 is i-combine nimo ang C sa Arduino. Okay, lahi naman po dagporma sa pag-code. So classes, pins, input and output, click example. And lastly is debugging. So, mag-create mo project, hindi mo dyan nakalikayan nga na ay mga bugs. Sir, need taog laptop ani. Pwede raman po siguro og cellphone na may walay laptop ang uban. Please. Wala, sir. Ang uban. Natug na siya yung uban. Okay. Ang mga walay laptop mo, grupo sa mga naay laptop or pwede mo na ma-access sa kanang online. Mag-virtual ra po tawag ka ng kwadili tawag necessary nga mapalit yung Arduino. Na may virtual nga kuan simulator. Okay, muna sa Unit 4, makita na to ang preference sa kilid. Kani nga file gibutang na ko ni sa car syllabus na channel, pwede niyo na ma-download. Okay? So
reference learning materials, suggested readings, i-copy ra po na sa aring reference. Mostly kay nasa mga Arduino nga website. Integrate values, so dili na ito nitagdo ng punctuality kay naman siya uban digit mamalit. O ganang attendance, uli attendance. Ang simulator is website siya. So bisa kung sa nga browser maka-open, makagamit. Cute lang imuhang kuan kay cellphone man. Okay. So sa next meeting na nato na i-kuan ng mga simulator. Ang course syllabus sa ato ang gi-discuss karon. Next meeting is unsa to? Ugma man day gihapon. Ugma. Okay. So prelim 50%, final is prelim midterm 50 or midterm 50, final is 50. Passing is 60. 60 ba yung passing? When you react. Okay, 640. I-copy paste na magaling ako sa new curriculum. Okay, so major assessment 50%, class studying quizzes, class participation, assignment, other outputs 50. Total of 100. So classroom participation lang dangon na ito ng attendance of punctuality kay nata sa online mode man. Okay, so muna ni ang end of the page. Na may laing pangutana kay murag nilapas na tag 20 minutes. 10 minutes ulit, 13 minutes. Mga pangutana. Madala og safe word ride ang gamit pag-ride sa programs. Oh, pwede ra. Kung na laptop, pwede po og solo learn. Di ba? Pwede sa solo learn. Sololearn.com. Wait, ako may ipakita ha. Basing ipanggutom na mo ba? Ay, joke. Ano yung naman dito? Solo learn. Ani learn code for free. Pwede po mo kuha na ni visit sololearn.com lagi sololearn.com. Bisa kung sa nga lang programming language ang gi-offer nila, basic ra gud pod. Basic pa mo niya tong kuan. Kasayin ba ko ani? Nakita niyo yung screen? Type Y. Kita, sir. Okay. Hindi mo kasayin. Yan. Okay ra pring solo learn kay basic ang sugod ta sa basic. Kunya na po sila compiler. Online ni siya. Ang solo learn na po sa Google Play. Sa mo yung account. So ang sa Arduino C++ or C. Kaning C o C++ kay pare-pareha naman na sila. So for example, mo doon ko sa C++. So, pwede ka mag-create og new code. Ay, C man di mo, no? C na lang.
Pero maura man jud ang function sa C ug C++, mga loops. Sabra kay mga header. For example, C. Kinumdum pa mo sa yung C. Printf. Hello, ME3A. Run. Gawas ang hello ME3A dire. Kaya na. Pwede po mo ani magamit. Pwede po ninyo butang yung mga assignments. Okay? Nakita ninyo? Type yes. Okay. Basing story kaniwan nga tug na di mo. Okay, mo ni basic jud sa programming hello world o hello MA3A. Sa C++, ang naka-view pa ni kay mag-create yung new kuan mo dito automatic ra pud siya gama o gano header. For example, sa C++, ay lang printf kay cout. Sin out. Or say C, pasabot na. Hello, MA3A. Yan. So, gawas ang hello MA3A. So, kaning code, so learn pwede ka mag-code sa website, web, pwede po sa Android, na-get in on Google Play, tapos sa App Store. Okay? So, nindot pang kupod ang mechanical engineering ka niya, kamao po ka mo code, bitaw. Dili man sa pasabot nga ang mga programmers kay dapat mga computer engineering, mga computer science, mga kuan. Okay? Agree ba mo mana? Para magama mo robot, magama mo kuan, kamo na lang mo code, kamo kay kabaw naman mo na mga mechanical nga terms. Mga dynamics kay imba man jud mga dynamics of rigid bodies. Mga mechanics, sa inyo mga thermodynamics. At least na may mga kuan bitaw kapilian sa inyo field, yung magtrabaho na mo. Kaya na ako nakitaan sa LinkedIn nga teacher, electrical engineer siya, pero ang iyang gitugan, iyang giteach kay programming. Naming subog ko. Depende lang po na sa imong interest. Okay? May lain pangutana. So, sa programming nga kuan, pwede mo ani magtuon sa solo learn. Unya katong sa Arduino, sa itong Arduino gani. Circuits on Tinkercad. Lapas lang tatong time ha. Wala man ka may klase yan eh. Sunod. Please chat kung na ba may klase. Wala, sir. Wala ko no sign in. So, dili ta necessary maghalit og Arduino kay pwede man ta maka virtual one sa ating dili yung kalagin. Pwede ka mag-code ani og Arduino. Ato ni may code na. Okay, so mo ni ang perma. Circuits. 3D design man to. Sample kani blinking Arduino. Click na to. Tinker this. This is another blinking. Bye. So, tayo pag-okay. Tinker this siguro. Limot na naman ko. So, tanan mga kuha na sa web, pwede good bisa unsa nga mga cellphone or mobile. Okay, so, yan ni. Example na niya.
Makita ninyo ang code sa kilid. Pareha ragod si Zalgon. Igira na to, start simulation. Musiga ang LED. Blink siya. Mura gyap na siya. Ug nipalit ng Arduino niya. Ibutan nimo sa Arduino nga mura gyapon ang mahitabo. Ang nakakuan lani is dili ka mo palit og hardware. Okay. Kay sa man ka pandemic mataron. Okay. Nakita ninyo? Yes, sir. Mo ni ang Arduino. Isang ako Yes, sir. overview. Kita, sir. Okay. Any questions? Comment lang sa meeting chat or reply. Na pa may mga questions. Kaya ano tumatubag. So, mani ang mga suggested na nga kuan sa learn kay para ug mag-create mo og program, pwede ninyo i-save as. So, para dili bitaw mawa ang inyong mga i-save as katay nato ni. Na public. Makita ninyo ni kung i-add ko ninyo sa learn. Daghan ako mga code adto pod. Kay daghan pang gito na ng mga programming languages. Ay uban na man. Any questions? Every sked ta mag-meeting, sir. Depende dyan sa internet. Maybe mag-asynchronous po ta meeting di. Okay ra na ninyo yung ana. Oo, recorded. Pwede na pod meeting di. Para dili bitaw hassle. Chat ko no, reply ko na mo yes. Tuog na siguro ni. Okay ra. Murag asynchronous, synchronous. Inga na bitaw. So ikaw mag-meet. Sa ti uma. Kaduha ra man dito magklase no. Okay. Okay. Pwede ra pod. So next week maybe ugma dito magklase, then next week kay Webes na po ta magklase. Murag ingana na lang. Okay ra? Yes. Karon kay Sir. Sige. Wala na laing questions. So karon magklase ta ugma di. Sunod po semana Merkules na po ang di klasehan, then Webes na po ang pan. Okay ra? Padili pod karas og data. Mahal siya mag-load. Sige, wala na may laing questions. Andama lang pag-create lang mo daan og circuit. So mas prefer ko sa learn aring tinkercad.com. Okay. Ako ang ibutang sa kuana. Solo learn. O may lingaw mag-open up, mag-create mo inyong ngalan. Wala na may questions. Kaya pwede na ito na mo. Larga na ng floating restaurant na rin likod na ho.
mabiyaan. Please reply kung wala na may questions. Wala na. Okay, so pwede na ta see you next week. Pakita lang sa inyo mga classmate nga pag-create na mo itong account o makakonect sila sa internet ay ko po na ito pagkusan kung di. Okay? So tomorrow, kay asynchronous na tomorrow. So ang inyong task is mag-create na mag-account. Okay? Okay. Sayonara. Okay. Ito na yung app. Goodbye.